أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم بعد ما سلامالو كما ناموسو ما كماي مكابي كم موتي تيمي فيديو بريميرا kafo kumo ka kadim brebre sro nyamdema dimbrakama yiwusro na nyamdema silama yana silamu jira mola moka lulu fo video primero ni mo munu ban make o masona airoja edo pazi ko ka i video premier ma frère ko sai kanana ikiate malako kan parce que abre belu fo ni adam naro mona mena fa premierly mona fa ngo silama yana fa moye kunyi dimbre berele ko ya feka dimbre sro i musu brebre soazi denu boto musu muno weke musu brebre jonyu matile afra na ke mele sule ni ka musu brebre soazi e do uke akenya wulu mona unya fara wulu ika ka do meke konya kura do ni kalum na ba ube weka sini musu ma wati ka ka do meke ka funyo ya fe ka do ni musu te ka ka do meke mona ubenya fara donc e lo jay bi le premier la main mona o ka flana do wule flana le silama na me fara mo wole do wule ke ta flana la sawana woke mene so dire so na fia kasi maklike den turulo muka onya fo ko kenyalu nyama we bi le primero uko fana kata haniku ke dina dita haniku we mene so mona anya fara wolo ka fo ka tamaro bla dinda o kenya mona fa bi le primero mote ko sira woman mona alu na ka mene so wule ka fo yito brebe la dina ko muti mino wolo ala ka ono ya moe bita butu madam nala aworo na lima mo woro na mo madam na wole ma karatri ya inshallah taala aworo na mene sule ni kaba lolu karabutu woro na ke temene sule silama ya na mene sufa moe ka ko mo meke de nuye woro na le we mene sule wole ka al akika e fa mene suma al akika we mene sule de munabo ube de nabo ko me e fra nyama mo brakano ka de munabo ke we mene sule de me sona sarakale ka ka bodema de tiru vranalu ika ka sarakale bo ala kila ko di sallallahu alaihi wasallam kuma agulam akikatun fa ahariku anhu dama wa mutu anhu al adha kunyi denzusu nyakasoro kwa yala ko saraka kulama ko saraka ka kabo ko saraka donc kwa eloja ay jeli la bon ama donc wo mi sura ala kila ka nyafo jeli la bon adi ala kila ka fo mo sallallahu alaihi wasallam ko ani gulam shatan wa ani jariyati shatun wahida ko dinge ko kilo ja ka safla bo wen safla sa donc lo na sara tu musa ro sa sume be se kaleane o sara tu fana ga kake dinabo sali sa ji fla donc ni musole sacré mbisa wole fo mo ala kilabo donc memo e wula blabe wudo ko bari be wi din madame balekra ala kila ko mo fana sallallahu alaihi wasallam ko kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tuzibahu anhu fi yawmi sabihi kuma lo ko dinzu su sona ko ay ka to imale ko me mo ka fi garandi ko ale le garani ko de muna bo saraka me bo ale ko di wi ka de masaraka le ni uma bo ay ka dinzi no ko to imale tanki uma bo bene de be blaka ila ko dulo me ate ke sa bule ate dafaye kaila lu bola ma me ate muna famba ke du yeno be se wi sona ta muna fa bon o du sa buye kam de suli parce que juru di ala ile de va ilo ja idinya juru sara jona mais comme yoro na lekiti di no wani nyala kata dia ala nya ka dia ala ya mo fa ka video clean cresse de nguna bo kama parce que de nguna bo me ka mo bra le me na ala aw bo sia ko ka do afo ni silama ya bo ko ma ke nya ma nyi mo market atana mo de muna fana afo nya ma atana ka ti sweet na mo ko wate be nya i ka silama na sia mu jaila sweet na ona te fana ka sia o nya mi ma kusanya ma ka ke ena idia ngudu le u bla bu ko nya na sa nya ma e bo ala tasi ya ko ka donc we sara ka bo adu make ala tasi ali ba bibi mono mai na weke kume aweke yafo de ay nyam de kabutu de nguna bo weke di lemena kake yafo tono sono ngode mo de vari ya tono sono ngode ube jire gia ko de me mo kuma to ya nyakata di ala mo be na video de cresse o kama inshallah taala donc mona fa go woro na me suri wole ke ne ku ka de nguna boke nyoka ba kuma sunya buma metunu wala wole ka de ngumbana kadi ngumbana denje ko taro de muso ko taro de we so na triulana lo ka kumbana akunwe gbana na ka kuziwo ke srakali we kra srakali di kuziwo le tato ka wa bizuteri la wi sanu frère we be frère yalo u be sanu frère yalo aya pc
aye sanu pesela ou bay woli belu pesela pisi femena kuzi wato blala o jalela o mizanne la kasuma aw bena gramu jati mema gramu jati woli boto woli bero I woli jati le sana woli bero kawdi misikina dima kawdi fanda ne saraka ka kadi momuma itadi abana mande ibe do yeni ku kandi nya saraka bo kabla bu konna la ita saraka bla yele kan bu konna de isaraka bo kadi mo gwele ma ali masaraka le to bla ali made donc afon ne woli be iye kuzi kunwe banana wo banande afon de mo bu nya kala kila sallallahu alaihi wasallam kadi ruya annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi halki ra'si hasan wa husain hinma waladatuhu fatima ako ruya mina kala kila sallallahu alaihi wasallam amama ni mete hasan amama ni de fana husain adi musu fatima wudin gefla wususu nasrona de me sona fi afo kwa ya kumbana afo vanadi musu fatima kwa kuzi ke serakali donc mona fanya mani ka kuzi pese wo ebe na gramu jate mema ka o gramu jate 100 ka bo woli bero ibame dula ko sanu me mina kilafe sallallahu alaihi wasallam wole ko kaka woli beri ifanadi la saraka ka kadi momnu ma yadi la ulima iloja urike triwula na lo kono wonu dimuna bobeke triwula na lo wole kanyi donc mekani uruvla na wole leka saraka bo woke butu ala kila yele te butu sallallahu alaihi wasallam ubi atete ba adi musu fatima wote dezuzu dengele ba de musuli ba te sorona atafa ale ko kakumbana akuzi pese o jajate o ebena jajate amene e wo jate abo woli bero donc woli be kawodi misikina de mo be fanda de ma wole uruvla na le di mana worona wole akika de muna bole uruvla na wole kade ngumbana dingelo de musole ka kumbana ka akuzi pese kake ka o pese wo ebe na jate me ka o wori beke sarakali donc uruflanali ase na amene sule wole keni tarbiyatul aulad ha wole ko bale ka denu la son ma bo tusa seinanu kono na bu denu la son anu ka denu blakrana yoromeni ala me ko la blar ne mo bu beke dina son de ko dina son ko bari bere fomu lo jale ka denu makara kayela son du brebela kayela kana kay blasi abrebe ko kayele de vaylo ja iya blasi abrebe ko ala ko di moy bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara akodi kwalu mu'minu al-islamalu kwaylo ja ay jella tanga kabo tama ay bafana ka ay dinu adungu ya lula tanga kay bo tama ima demda si abebe kuka iwabla atindi kala ablando nyaka ewa ala bozia osiaro kuka ewa si akurungu kuka imama deme kabo staro we bunya wudi joko ne dendu so ngwa we ka asiti ka je ale makukuru alo ama kubrebelo ama kukuruno fulile si abebe giala kubrebe meni iwu giala kubrebe temeni iwu giala e bunya ukono agire wutu kuno yana ma ile bunya mafe mo me bunya ni sa ale bunya na ale tewa misila watibe ibaye ne kesema okira tani asete ali mo ama fretu asete kara ayi mo mu deni ta misila watibe sema okira tani iro be bena fi wali donc we bo amere so dina donc we dendi ndo dendu so ngwa ka amere ni abesi ibisa kurula kabla ibisi abla fambra denno ibisi abla la nyabe kayo abla nyameka abbe bunya okoka menyika to ajira mati kukuruni du gezendiani dini falilo dini ndian wolila ay wa blandu rawonya kan abe bunya moru wute mo munute jube be ko kan abe bunya wuda wosina wudu ro ele makosi na mawati mino atono do ma iwa fa ablase me kate tawiya parce que ele ma bunya woro donc afon ne moye ko ay din ay jira tanga kabo tama ki din la tanga kabo tama ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko be kan kono be nayle ya dungu ya di maya idenu la kana imanya taraki ya made jana fo ko falu hake denu ma yalo be ko denu hake falma hatta lon ladu ko yere ko kiyama falu manya to be premier denu hake est ce que ina idena kanana est ce que ni de hake dirama jani de ma inga est ce que ni nyare fala donc mo jando yoro ko se mais bi mena sukra do yino na luke de dezamba so na dezamba slama na fa ko mo dezamba so na ala kila ko sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul anbiya akodi ko ay fuke kera diye musulma yi musume idiana ye keke vale kera la ko ay musube belu fu musumu ay dinu suron ay nye
kum parce que na fe kan waso alula kan nyakro kene ato alu deuxièmeba ay deuxièmeba lula e manduna siya kiyamalu wule foni mama fo ko deuxièmeba tinde deuxièmeba mena makara kira bu sallallahu alaihi wasallam akane demi duni dara mais de nyota ala kira sallallahu alaihi wasallam kiyamalu afol mege ko kawsa daraji dita ala kira ma kwa anamandun ale wala wa amandu jamana bi mana mo munu soro na ale ko fe silama na ko fe ale kitana ko be amandu ni ayo ka u kana ba kwa ina drama ay fo e kula ko me beti mandu ne de me du yino u mati yasi akokan donc yinka de ngurum bla o nyaka ima de na kana kabla ala siya akokan ale kito nyale atena bla kila mandu no donc kila na ba ko yi wasura mandu de mula idinde na ka wure de fu de makra nyale e bla siya bebe ko kan ko sa e bla kila mandu no donc nyile kalo ete se dizamba la kana manona ikana dezamba soronde nyoti we dezona denu ike kirayira kanu jure ibe dendu eni ale fasilama basilama me ale masilama asiai ale kete silama ya jure kati mogora ko silama ko fa ro mata na ale woli donc usuye ka awe ke balule usromba ya dila kati mi asoron ko kan wole ko son ko kay dilo ja kadil na kana i dem blakara na fa dena kana bebe de kabla kara na e karange e kana ni dena wa muruma premier mot où tu t'es donné la mot matin de base mais nous il met ce cabi des quatre des ambassadeurs à plan mais ce que tu pas ma faut jouer plan na mali des sona va donner des sous menale et il matomanato yeno il y a black na je hein un gros morceau de sous menale dit matoma ou ben vatomanato yeno il y a black na je amede lo a fele kusanyama a den matala et des ambassadeurs ale ka den seke mais suro idin zoro ku kana den seke idin na tamul maku ya doni tanye awa mo ma fresta ile yo kala butu ibe den usamba adu ye na lela mon mo me bara woti kuma kamina dia na blokati ma faku makanga afot ama dia fara ile kuku idin wita sia kuka idin ye ikuma kame ku ya turo ki dengu idin du mabunye turo kro idin mabunye ira jama kana ko wosi ne kradi ama mu bila ale ko mo kulu ma fren amo kulu ma fren wosi ne kradi ha de me ire ni mabunye nyongo kan me beni devama iroja ikanana soki dina wa yorosi fo ay soro benen masalan alu some na karame yino kana wa si irodo dala ma ko e karanya fetala donc bi sa wa wolo me ifana ka wa mo ma israti le en deni ni janda lo etane yenya fo e brebeke ikana dina taati ni ka mabula sanya ma doni bukro ikun musia me wole kala ay deni zona eto ala tala moluma mine sulo kusanya madoni bako ka obrabutu ale tata ko fo telephone abu di allo tanatila niki aya kanya iroja abaneli lala ufonde iroja ali mo wena ku dendi ma israel en neta fe ndeni wa de bade na moko brianne de wa sa wa fayula kajen kanke nyasu de mayino abe na abu kola ile ko kan inale ele miya ko ko se ale miya au contraire ale de ni ko brelela ale na fana ni surtout nyale ka wasu ba de kono se ile village la yoro do ube yoro me ko ni bunya ila yoro ale na ale ko ale miye ku lite ko krama ile de mfa yo ko de furaye ale ka bu iba fa tu ko ni awe bana yo ba no ko ale miye ku lite ko krama ale me na ku kubrebe wole mele agawa ya ale ile village la ube ile ma civiliser ale dinge to wole miya ta parce que ma bunya ile nyako ile ma sia jala ale na sia brele ina ko wole sia brebele ale ba ko la wolo bu we di ale la ale angri ba wala sawata ko brebele ile na we angri ko ni nani butu ile da fe kule mi ya brela uma atina bena ala ba ne ke to fa e bu ka bu da fe parce que ate bena waye dina kana autonomy ala wole e we ka dina wala momima israel beke alu mun fanani masala ibedo yeni dewe kala wa ma alu gbe me nya ka fo se ande o minala dika mo faka sa u fote mo ko ka fo ni dina wa mama soro udu lo gbenendo wulo afo idina na nyote udu no mende suyi abesi de mbalula tumado yire abesi bonzron kadama meti si de na mora nudu timila de na moko mama na ngudi kade mbalu ka fani blaka na ka adanda wole to dina mo la kade na mo ay nyongo e meni mepte bende meni wole kanyi de ndu fana ni itafu akabo de yokukurunga wati minato kukurumbo labu la inole kinyongo yo kudu ina ile ay balu itu balu li de meni he kubebe ni itumi zukrate itu de ma de kana wala menyi de na moni mo gbele bra ile ni de na tara mo gbele fe fado mani ube bado mani bra usene kradi odi nyagbani wo ye de nu fana bo wo nyagbani wala wo do na su kabo su wudu ye no de nya buru ye no kalo klimbe sa kalo abese kalo kala anu kemi nyoemba ube ayi mo mi di boati nyoena wo do na su lo tumado ira amo aju ma brebe du su lo eta fur buna wo sen wo na akako wo do mula awata fura wo nyalika alba udu ye no udu je you know
afo malo dingue si la suro famde esi la romede e nyomena tuka dominike aduro donc vous ma frère où c'est le blast ya ko kandi kenya bani amu yoro ma frère donc le medu nyemo ka fo se kwa ke de na ma bala na yale usudu ya ne pesa balo law mais alla di e kala so bako no ko nyama so nyama lemna alla de neti sa kontu la nyabe ka kama so nyabanta nyakafo ano wote kole ile amina nyeko nyakati nya atilila donc afana awla mali amu molo jamo ka de mo ba mola so de angrison ye juble be lama awe wa yoro bolo la dinyo abeti nyangbeya mais nyama juso ma be la dini fitini ye wala wa kama bula ala abe bria de nyala ma ila kana ebe mo brebere mais sa kontu la abe bria donc mo kana ko mo jenya kunya asina na kono na wole kadi na mo jubre la kaba fanani kadi wedi na mo jubre be yabla krana fanane kran bebeke donc malo kafo ala kila ko sallallahu alaihi wasallam kulli an yu'addiba ahadukum waladahu khairun lahu an yatasaddaqa kulla yawmin ala almasakin ala kila ko di sallallahu alaihi wasallam dim place ya bebe ko kaka jubre la ma ko kafisa katimi israka bolumbe isiro temu ko israka bola ku yalo ko dim place ya bele ko kafisa wali ako mo fanani sallallahu alaihi wasallam kuma nahala walidun waladan afdala min adabin hasan ko fate fendi dema me nake de ku brebele katimi jubre be ko ka alika miliya ta kadi dema nyi jubre be tama be miliya be jifi gefe aba betinya ibe ile weti yaro dewe bunya wedi we dia dona ro imabla juko ka abesi ya we tinyana ibe kroya ibe si sala mo ndanya no kaso din jamai bulu amako di ba ale bunya ni wele ina adia wele imabla sia be ko ka donc dimbla sia be ko ka wele kanyi mo kana ko mo jenya mo sina wele ka fu kudina mo anyumara anifana ya black karang yiro jako ne ki dafe wole kanyi lali me mo bulu den benne ke mo dafe fo aso landu yino me yake itisala marara idafe wole ben me kanana oke nyama okana ki mo bulu srama ya ka fo ne de vakaita su fakaisa la aso wan ku ne lai me kama bula ko se kanana at donita la uma nyiti se dizembala kanana yiro ja aida den danama aha ida de danama wole fonde kirama fo kapo mo de zamba soro e kadinu la jese dunya kono te la akole mo de nyuma lo be aje kadde nyuma lo be ye me ki amandum brebrele e wole ko aletina na kira din to wota ya ko di imando si ambaye no ko munu te drogu minna mete tan udi ande kira e o kene mo kira toro wole ilis dinge fana ganake ka fo islam outro e weduna sokona e fakasa de motro abu ay mu ya finu kan do de nu basiro do ya finu tinyalo woke est-ce que islam ya na wole fa moy islam ma wo moy islam ya na mde fa moy dina da islam wi tono bomena mais islam ya munafa islam ya makran mais akana ke balole islam ya ko kan akana ke balole sinyo mal ko kan amu mo raja mo dinu na kana kala dina kawno ya moy ala mo kra donc scénario le an korona atana mi rasuli al adl bainal awlad Allahu akbar kitere dinu wote wo ko balele mo kan wote ko dinne de nyimitre denu wote we ka sabu yale fana ka denu fana ni gifi ka denu tinya nyamire ka gidi fuana ka de mena diale ibe baraka bolo asiamba sema wote ka fini wo bunya to la denila ako besemeni lila awe sina ka fa yake ajere wati mati sa ajere bakuro dongo ideme ini fuana wo bunya to monere lo ima ka fo vama nyefini tuma do ala okuru no ya we nyara ma wo ke hangri mai fana we imi ya ku kuro mai na to ya mulaka e ban ila batulo wa ka wo fana ni danga son wa ini fo na ka wa demi ma wo ma ke fini ina to ya la me ku ka fana ni nyuma ngika hangri male utena ula to ya minate ke sabule e baraka me awe atanyu wasra dam na ile faro wa ka wo fana ka le madanga to ale fana bi ko donc de ndete se wa irokri nyodo ka hangri male fana akatri wake tumado ateni la denya maka fana ni atena na kati parce que tant ka angri bla do lo ay agbriya na makwa donc kuma sunya buma itire amo motre denu wote wole nyoste ko kitire denu wote wole tanale ala kilati sallallahu alaihi wasallam asiba kemeto ateko Nu'man bin Bashir ukafo kulundo lo kafaka sarakade takadama au grifa de ko takadama ko hendi uke mengena me alif bamusu amurata bun rawaha bintu rawaha ukafo kula kundena na dinyana hatta tushida rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunno konde se kufu wa kilale ke siriyale mikuma nyikira kadinya
ke kawli ab fake meto bashiru u kawli kawa kira bara sallallahu alaihi wasallam kawa nya fa kira ka fa ko afata hadha li waladika kullihin kuiname klame ni ku yusu ke dembe rene ko la ako ko en mawkede ako awa ku kana ni lasiri amade ku kana lasiri ku kuruma ifo ana idenu wote mingere ku kana ni lasiri ni lasiri tonyolu kumade ku takula ako ko takula akafu kwa isi alanye baina auladi ku kwa itire ay dinu wote donc akawle foye uke afa bana ko sila tu aka afina abande media mala kaminala parce que kila ko kana ko donc usi amayro kamu mais mine suye akoni wate dulo fande ule masala ni dende no dépasse bade nama masala yake krana le se krana niveau de la o mako wuli bala oui dépasse wala wote fo ate fo la ka fo 8 fois parce que ari dimbe wese uya e ko no fara ka ka o dépasse sukara usute aha ube ko de na bla do mati mais unu ube bonara ka ko kutte kundala do la dianye do wala la dianye ni bro tumado yela du yuno ka be wo badianye yi di o de nu fara la fisa dulde uti sebena e kana o de nu la fisa dulde e iroja kitiri dinu wote wole nyozite donc tanale tan kinaka de mena butu kumala bano wole kani kilo janyi de ngase furuma i musubebe nyini idenye i musubebe nyini kuma foni kuma adam na menga ku welcome de musufuru ele ku musubebe soazi kirenye ifana iroja i musubebe nyini denye musubara kamata akana ke kafo mvado man dene ube mange dene la ikana imi bra mo fukuma de eke jubebe tilele musu bebele makai bara mo musu ma fosira ma aboka fo i kro dinda ube fa do man dinda la i musu bebele i roja i wole dinda i wole ta kadi i di musu ma ko e dingema ube di musu fana i roja yata yadi dinge bebele ma wole kanyi wole fisa nyote i bese kani le sebe ga ki dingera mo si abebe ko me musu shudo adiro i wadi la ma abi dinge nyami aba kuma jira ma ba nyara jira ma atena to no so aba be nyame ma ube ede musu wala moju mabebe ay utakadi kwa benge dingede ya ube ay kroke dingede ya ube ay mo de dinge ya no ko mo gbaza furukara i utakadi madini moni de musu moni si abebe ka awa de mo suma kabe wara sayama wa mana ko nyama dini ye jisi jasa atete de ni ko mu na udamna asite kama so ay keme bo wosu wole donc amu mo ja mo denu di irobrebelo e fana loja ka musubebe soazi idenge donc mo pese kumada na iromno mo ma video ala bani do mene kum nafanya ma meta bena denguna bota ma mo bena video ke wati na to inshallah taala kala dinya meni fon kamen do simo ko ala mo kra kala dinya kadin na kana mo ala mo kra amen do silamu ku ka pratique no ya mo zakira kala dinya ka ko mo ala mo kra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبح اسم ربك رب العزة عما يصفون والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.